चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर मच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वय शोभितम् भाललोचनजात पावकदग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मादिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमाभियम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशीतजदाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर पुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर स्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् श्वेतनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। जम्भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनीबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः।
वत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिं परात्परं प्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिदभूताशन सोमपानि लखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमा मृकण्डसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् दीर्घमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरात् पूर्णमायु चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतता इति श्रीशिवरहस्यान्तर्गते शिवाख्ये मार्कण्डेयकृतं श्रीचन्द्रशेखराष्टकं समं